Hello guys! For today's video, mapantayo mati-birthday jay para tong Vegan City. So, agitoy dagiti napasama, ken jay nga birthday party, jay kanakan. Dagitoy dagiti birthday greetings. Kailangan mo na, kailangan mo. Kaya ko lang yun eh, Mr. Ito. Drink, best friend na. Kailangan mo na lang. Ha? Ito ka, kailangan mo. May babae. Kaya ko lang ni... Kailangan mo, kailangan mo. Kaya ko lang din ni... Happy birthday, Justin. Pasensya na po sa tawa na parang manggagamot. Kalpasan nga nagsao, dagijay classmate na nga naimbitaran na, ken dagijay kagayem na. Imbagami nga mapanda dijay sango tigagiti lamisaan tamapanda ag picture. Tapno adda iti remembrance da bayat detoy nga pan nag-birthday detoy kanakan mi. Syempre kasta lang ito ubing iti damo, mabaindang mapanag picture. Ngem naalo ko'y metlaing isudata insimpamit laing nilakay ko tapno makapag-picture da nga nasayaat. So, ditan dagiti picture da. 1, 2, 3. Hey, kung ako yun. Sumarono, ket ejay panang puyot na, kende ejay kandela na, nga inregalo ni ate na. Dagita nga kanito, ag diribirok da iti lighter, taawan iti lighter nga makita da. Iso, dagita, isa nga ili na, daytoy kakanakam mi, nga ag birthday. Ado damit, iso nga naraksak met, daytoy nga inna panagkasama. So, aditan dayi kandela ket itanti kami panang kanta kanya na kandeta panagkasangay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May you live long, Bobo. May you live long, Bobo. May you live long, Jeng. Long. Yay! Grabe ka, mama. Hey, mama. Hey, mama. Nag-pray tayo. Sinagalo. So, nalpastin na panagpuyot ti kandela ket tatan, inawis ko ida nga mapan nga agpray kami tapno. Mapan mi met pasalamatan ni Apo nga na Marso nga iso iti nang TED iti amin nga parabor tayo iti panagbiag. Nalpas iti kararag ket titan mangan kamin. So nga iso iti pinaka favorite part of the program or birthday party. So nga panagkakaanin mabsognak manin. Joke lang. Siyempre, inyo namin nga inyawatan dagiti sa nga ili na din nangan kamin. Nangan kungay kung may kami nagpagnapag na nagpasyar ti ko kita mi dikiti manok dati para tong digan. Kayo amin nita? Guys, dikiti tigagwa nga wala pa nagiponsyon eh. Ay kain. Yes, gini. Ay, termete. Yun lang for today's video. Bye-bye! Nice!